Moje ime je Almir Karadža i podijelit ću sa vama svoje iskustvo koje sam prošao u svijetu droge, svijetu kriminala. 74. sam godište, bavio sam se sportom, mislio sam da je sport rješenje i moji su roditelji mislili da je sport rješenje. Zovem se Salma Karadža. Htjela bih da podijelim svoju životnu priču, da bude korisna mladima, roditeljima. Važio sam za dobrog učenika, što i jest bilo. Međutim, 1992. počeo je taj rat. Tad u to vrijeme su moji roditelji bili rastavljeni i ja sam to koristila u svrhu manipulacije jer sam malo kod babe, malo kod mame i tako tu počela sam da izlazim s 15 godina i da se popije i da izađe i ovako i onako. I srela sam se sa drugom sa 16 godina. Ja odlazim sa 18 godina u rat. Tačno na rođendan svoj sam otišao da se priključim armiji BiH i naravno sa 18 godina moje neznanje me je počelo da vodi, rat je uzeo svoj danak. Ja sam bio u toj jedinici diverzantskoj, bio sam srčan i kako je rat odmicao, počelo su da dobijam taj epitet najboljeg borca, dobio sam i odlikovanja neka, ali uz to dolaze i ranjavanja. Kako sam ranjavan bio, tada prvi put susrećem se sa morfijumom. Tada sam prvi put, kad sam nastradao, stao na minu nogu, izgubio, dali su mi morfijum. Toliko je to uticalo na mene da je meni čak u momentima bilo drago što nemam noge, koliko me taj morfij doveo u neku dimenziju koja mi ni dan danas nije jasna bila. Roditelji tad, kad sam imala 14-15 godina, oni su se bavili svojim problemom. Nisu toliko obraćali pažnju na mene jer su se rastavljali. Ja sam malo odim kod sestre, malo tako da sam upala u svijet drugi. Ne, naravno, ne krivijeći svoje roditelje, nego imala sam tu slobodu izlazaka svega i svoju manipulacijom samih roditelja. Tako da sam heroin probala sa 16 godina i tu je sve prestalo. I moje emocije, moji snovi, ništa drugo nisam vidjela nego samo heroin. Koristio sam taj autoritet koji sam stekao kao borac, da su me se svi bojali, da većina me je cijenila, ali su me sve drugi bojali. I onda sam ja počeo to da sve zloupotrebljavam, mjesto da koristim u pozitivne stvari, ja sam počeo to da zloupotrebljavam. Kad je rat stao, počeli su da mi dolaze ljudi koji se bave kriminalnim radnjama i tad dolazim prvi put iskustvo sa heroinom, kokainom, travom, speedom. Taj jedan čovjek mi je donio veću količinu toga i pitao me da li ja mogu da nađem tržište za to. Ja naravno nisam htio da priznam da ja to prvi put vidim u životu. I ja sam to uzeo i rekao sam da mogu da nađem tržište, ali u stvari ja sam prvi put to vidio uživo. I tada je krenulo konzumiranje. Ja sad ne mogu nikome opisati šta je to kad uzmeš, niti želim
I molim Gospodara da to niko ne proba, jer to jednom ko proba teško da se može izvući. Kada sam ja počeo to da konzumiram, nikakvo tržište ja nisam našao, ja sam to sve uzeo i počeo sam da postajem ovisan. Hajde što sam ja to uzmao. Nego sam ja to počeo da dajem masovno, jer nisam imao tržište. To je bilo sami kraj rata, 96. Počeo sam nesvjesno da trujem ljude oko sebe. Kad je to meni počelo da nestaje, onda se meni počeli da javljaju bolovi. Ja sam tad vidio šta je ovisnost, jer nisam imao dovoljno edukacije, niti sam imao dovoljno znanja kakve su to posljedice od konzumiranja heroina, kakve su to posljedice od konzumiranja kokaina i ostalih psihoaktivnih supstanci. Tad sam vidio tek da postajem ovisan i tad sam osjetio strašne bolove i onda sam na silu počeo da učim šta je to. Međutim, mislio sam da mogu da kontrolišem to, ali nisam mogao da se izvadim iz toga i počeli su da se javljaju strašne kriminalne radnje, tako da sam u Zenici ležao više puta, u Zenici u zatvoru, kazneno-popravni zavod Zenica. Radio sam sve i svašta, od ucjena, iznuda, pljački, za sve sam to odležao, dao danak da ležim u kazneno-popravnom zavodu Zenica. Kao sam već spomenuo da sam nastradao već, počeli su ljudi da mi dolaze sa svih strana, jer nude mi razne poslove i tuto mi se porodica raspada. Bio sam tada oženjen, imao sam 2 djece. U momentima sam rekao bivšoj suprugi da uzme djecu i da se spašava, da ide od mene, jer od mene nema ništa. Počeo sam da se predajem. Roditelji su me se odrekli, faktički oni se mene nisu odrekli, nego su oni nisu više mogli da gledaju to, jer ja sam došao u taj stadij da sam prodao 2 stana, spavao sam po haustorima i parkovima, počeo sam da prosim, došao sam na 61 kilogram. Znači, ljudi su, bukvalno sam išao jednom stranom ulici, jer svi su prelazili na drugu stranu ulici, niko nije htio da se sretne sa mnom. Onda se isto dešava jedna situacija, upoznajem jednu djevojku koja je bilo 16 godina. Almira sam upoznala, naravno, u kafiću kad sam izašla, jednu večer sa prijateljicama i počeli smo tu vezu. Izlazili smo par puta i otpočeli smo vezu, ne znajući, nisam uopšte znala, mada sam ja od svojih nekako problema i porodični i nešto, sve kao da sam bježala, tražila zaštitu. Almir je tad bio i kriminalac i sve sam ja to znala, ali nisam znala baš da ima veze s drugom i tako to, kao da sam, svi su ga se bojali, ja sam kao htjela zaštitu neku, tako. I tako počeli smo izlast i probala sam sa njim heroin i tu su nastupili naši strašni problemi. I ona je krenula sa mnom kao u neku vezu. Ja sam tad zloupotrijebio tu njezinu mladost, iz neznanja dao sam joj heroin i ona je postala ovisnica. Tada sam je i vjenčao, bila mi je i supruga, poslije te supruge s kojom imam djecu, i ona je postala ovisnica ne svojom krivicom, djevojčica od 16 godina, ja sam joj dao heroin. Imala sam osjećaj da mi jedan dan traje ko 100 godina, nemamo kraja. Iz male sam sredine gdje je droga totalni tabu tema. Znači, ne vjerujem i ne znam niko koji se drogirao tad iz tog grada se mene, od djevojaka.
jer je to bilo nemoguće. Moja prva jutarnja kriza, to znaju oni koji su uzimali i koji uzimaju, znaju o čemu pričam. Tek sam se udala za Almira i hajde, trebalo mi je nešto pomoć. Naravno, nisu meni roditelji odmah ni dolazili jer su ljutili se što sam se udala tako. Čuli su za Almira sve, ali nisu imali pojma da ću postati ovisnik toliki. I babo mi je došao da pomogne, nešto smo radili oko stana. Ja sam se probudila jedno jutro, to je prvo jutro, poslije ne znam koliko uzimanja, da nisam ništa uzela. Probudila sam se, imala sam strašne bolove, krize nepodnošljive, povraćanje. Znači svaka kost od kosti mi je se razdvajala. I sišla sam nešto da otac me nešto pozvao ispred zgrade i da mu dam. I on mene pita, Salma, šta je tebi? A ja sve, znači ja ne mogu riječ da progovorim od bolova, od krize, od ništa, samo sam razmijenili smo par rečenica, vratila sam se u kuću, nazvala sam Almira i tako objašnjavam šta mi je, da me strašno boli, ne mogu da hodam. On je se baš nešto zadržao, izašao je. I on meni kaže, to ti je kriza. To je, kaže, prva kriza koju heroinska, ali on će kao, brzo će se doći, bit će neće me više ni boljeti, I on je se vratio i naravno mi smo uzeli. Meni je to prestalo, znači iste sekunde, nisam uopšte imala bolova, ništa. Opet sam nastavila svoje uzima i shvatila sam tada da sam ovisnik, da mi heroin treba svaki dan, više puta. I to je trajalo 6 punih godina. Kasnije kad je ona postala ovisnica, njezini roditelji koji su bili rastavljeni, onda su zajedno pokušavali da je otmu, plaćali su neke ljude da je vežu, da je odvoje od mene, ali uvijek je to kratko bilo, uvijek smo se sastajali, uvijek jedno drugo vozili još više u propast. Jednog momenta je ona nestala, ja sam ostao sam, spavao sam po haustorima i parkovima. Tek tad kad sam postala ovisnik, tek tad su se roditelji uključili da mi pomognu, ali nije ništa uspijevalo. I vodili su me na razna liječenja. Pokušavali smo ja i Almir skupa, moji roditelji su nam pokušavali pomoć skupa, ali nije nam ništa uspijevalo. Sve je bilo uzalud. Sve. Šta smo god dodirnuli, sve smo uništili oko sebe. Sebe same, roditelje, prijatelje, porodcu. Sve smo mi tu uništili. Jedan dan nikad neću zaboraviti. Bio je Bajram i ja sam probudio se sav u bolovima i počeo sam da razmišljam ako sretnim svoga oca, ako se Bajramujem sa njim, čestitam mu Bajram da će mi dati koji novac da skinem krizu. I ja sam ga sačekao ispred džamije i prišao sam mu, rekao sam mu, Bajram Bareć, babo, on je rekao, ko si ti? Tada sam vidio da gubim sviju. Izgubio sam djecu, izgubio sam roditelji, izgubio sam tu djevojčicu, tu stvari žena koja je imala 16 godina, sve sam izgubio, ostao sam sam. I po prvi put mi se javila želja da se izliječi. Ali mi niko nije prišao tada u pomoć, jer sam toliko izgubio povjerenje kod ljudi, Kad je Almir, kad je Almir otišao za centar, ja sam otišla svojim putem, otišla sam za jednu zajednicu koja mi nije bila uspješna, vratila sam se. Ja sam nastavila da se drogiram, nastavila sam. Bez Almira, Almir je otišao za centar, ja sam nastavila. Toliko roditelje sam prestala viđati skroz 2 godine, nisam i uopšte vidjela nikog. Jedna je prilika se desila, jedna situacija gdje je mene policija u 2 sata ujutru dovela kod roditelja u mali grad odakle sam ja. I pozvonili su 2 sata ujutru bilo i pozvonili su na vrata. I naravno izašao je moj otac. Ja sam tad imala 43 kile
možda i manje, ne znam, tako. I on su rekli, doveli smo Selmu, jer smo našli ličnu kartu i tako. I moj otac nije me uopšte prepoznao. I rekao, nije to moja Selma. On su rekli, jeste. Selma je On je rekao, nije, jer nemoguće. Onda je mama izašla, mama me odmah prepoznala. Ona je rekla, jeste, Bola Nagane, tu je Selma naša. I tako sam bila baš slaba danima. Primala sam infuzije i malo lijekove tu za krizu i tu. Onda sam otišla za Beograd na liječenje. Ostao sam i dalje na ulici do jednog dana, jednog momenta kada mi je jedan moj prijatelj, tad ga nisam ni znao faktički, možda sam ga vidio nekada u prolazu, ali mi je prišao, sad mi je jedan od najboljih prijatelja i ponudio mi je da idem u Sarajevo gdje ima centar koji se bavi liječenjem ovisnika i tu mi je spomenuo da se taj centar bazira na duhovnosti, na vjeri, da imaju razne terapije, edukativne i radna terapija. U momentima kad je on to meni pričao, ja sam njega gledao kao sredstvo da ja ću pristati, ali da on meni dadne samo taj 20 maraka da uzmem da skinem krizu. Kad je on meni ispričao, počeo da koriste termine, tu ima Hamza, tu ima Hafiz, vodi tu, ja gledam šta priča čovjek kakav Hafiz, ja ne znam šta je termin Hafiz, nikad u džamiju nisam ušao. Ali ja pristajem na sve opcije da bi on meni dao tih 20 maraka da skinem krizu. I ja on je meni dao i rekao mi da razmislim, ja sam krenuo prema govornici da nazovem dilera, međutim u tom momentu isto da me zaustavila neka, kod da mi fizički kontakt sam osjetio u prsima da me zaustavio i došla mi je misao, pa sve si probao, samo nisi probao da se vratiš gospodaru svome. Ja sam se automatski vratio njemu i rekao mu da zove Hamzu tog, da zove Hafiza, ja želim da se liječim, želim da se spasim. On mi nije vjerovao, ja sam bio uporan, rekao zovi. I on je nazvao i onda su mi rekli da dođem tamo. Došao sam sa 61 kg, sad sam bio u fazi raspadanja. Bukvalno od igle koju sam, znači trošio sam skoro 15 godina, gangrenu sam dobio i bukvalno su mi crvi hodali po nozi. Ucrvao sam se sad bio, raspao sam se, 8,5 mjeseci se nisam okupao kad su me doveli u Sarajevu centar. I tu sam obavio razgovor i prišao mi je moj učitelj i prvi put ja onako sav se usmrdio, 8,5 mjeseci se okupao nisam i on mi je prišao, zagrlio me. Prvi čovjek koji me nije kritikovao za ono što sam radio, prvi čovjek koji mi je pružio nadu da se može od toga spasiti, bio je nasmijan, on je mirisao, a ja sam sad bio, bukvalno se ubuđao i mene je toliko stid bilo, ja sam volio zemlja da se otvori da propadnem. Ali njemu nije smetalo to u kakvom sam ja stanju, nego mi je pružio ruku i rekao mi je, kaže da se, Almire, sve se nalazi u tvome srcu, ti samo trebaš od gospodara svoga zatražiti da se spasiš i on će te spasiti. Ja nisam znao ko je moj gospodar, ja nisam znao ko je miljenik njegov, ja nisam znao ništa, nikad nisam ušao u džamiju, ali kroz tog čovjeka, mog mentora, upoznao sam i gospodara svoga, upoznao sam i Resulullaha, upoznao sam ljude koji pomažu bez ikakvog interesa. Ja sam u sebi tada zaželio, ja želim da budem ovakav čovjek. Bila sam tamo neko vrijeme, vratila sam se, ali i kad sam se vratila, jer bila sam kratko, nisam bila čitav ni program, ni ništa, vratila sam se opet kod roditelja. Meni je sve u suštini bilo dosadilo. Zadnja godina drogiranja, meni je toliko tu više bilo preko glavi. Jednostavno više nisam, molila sam Boga da umrem, a nisam našla način da budem svaki dan sretna, da sam ispunjena.
I tako kad sam se vratila iz Beograda, roditelji su u strahu, naravno, velikom. Šta će tu biti, kako će sad, što si se vratila, prati me, ne mogu izaći nigdje, znači ne mogu u grana kupiti hljeb da oni za mnom ne trči, da oni, šta će sad iščekivanje. Tad je krenulo moje ozdravljenje, otišao sam u centar gdje sam boravio godinu dana. Nisam znao ni šta je sa mojom ovom suprugom kojoj sam dao drogu, nisam znao šta mi je sa roditeljima. Tek poslije boravka nekoliko mjeseci u centru roditelji su mi došli, tu smo se halalili. Ja sam se vratila dole, bila sam neko vrijeme kod sestri i kod mami. I tako su oni meni počeli, roditelji, da vidiš kako je Almir se izliječio, pa gledali smo, čitali smo u nekim novinama, pa ovako, onako. Ja sam odlučila da se javim Almiru. Kad sam završio program, krenuo sam da pomažem, javila mi je se želja da pomažem ljudima koji imaju tu problematiku. I moja misija i dan danas, koja traje već 15 godina, pomažem ljudima koji imaju taj problem. I onda se dešava po mom izlasku iz centra, dolaze mi djeca, ostvarujem kontakt sa bivšom suprugom, dovodi mi djecu, ona je se preudala, ja sam je zamolio da dovede toga čovjeka, da mu se zahvalim što je prihvatio nju i djecu moju dok sam ja bio bolestan. I ima ta jedna smiješna scena kad je on došao, ja ga zagrlio, rekao hvala ti, rekao brate što si pomogao mi, znaš, prihvatio si moju djecu i ženu, znaš, tvoj sam prijatelj. On kaže, pa kaže, ti nisu onakav kako oni pričaju, rekao dobro je, nisi ti mene upoznao prije, inače bi bilo problema velikih. I onda se dešava situacija da se meni moja Selma javlja. Da ga potražim, jel? I ja onako sva još uvijek mršava, slaba, još nisam se oporavila. Tražila sam centar da dobijem gdje je on. Uglavnom, on su mi dali broj, misleći naravno da je supruga Almirova prva s kojom ima djecu. Tako su mi dali broj, jer meni ne bi dali broj, jer znaju kakvom sam problemu da ne bi sad ugrozila Almira. I prvo sam dobila centar za slijepe i gluhonijeme i oni su mi dali broj od centra jer nisam imala drugi broj. I tako oni su mi dole u centru dali broj od Almira misleći da sam supruga prva. I tako sam Almira nazvala. On je se javio. Ja sam rekla čao. On govori čao, ko je? Ja kažem Selma. Kaže on koja Selma? Ja kažem tvoja Selma. I samo je prestalo telefon, on se toliko prepuo, jer otkud sad ja, prepuo se sam za sebe, za sve. Ja sam se bio prepao kad se ona javila, malo me javio strah da ne bi opet krenuli zajedno. I ona je rekla ja želim da se spasim, ja sam se posavjetovao sa učiteljem, sa mentorom svojim. On je meni od toga momenta rekao šta tvoje srce osjeti, Almire. Ja sam rekao sad trenutno ja ne znam gdje mi je glava, kamoli srce. On me je ponovio šta u tvom srcu sad trenutno osjetiš prema Selmi. Ja sam rekao želim da joj pomognem. Došla sam onda kod njega, on mi je pomogao. Ona je sada moja supruga, već 15 godina, spasla je se, djeca mi dolaze, kćerka mi je se udala, dobio sam unuku i moja misija je da pomognem drugima. Stotine ljudi se javlja, traži pomoć i tako i da ja sad moja supruga, ona pomaže ženskoj populaciji, ja muškoj populaciji. Pomogu mi u svemu, evo 15 godina smo apstinenti, hvala Bogu dragom, promijenili smo način, jednostavno smo na istom cilju, sad ispunjeni smo, sretni, pomažemo drugim ljudima koji imaju tu problematiku.